अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सिर एक्सप्लोर पेशावर विद मुदस्सिर में हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम लोग पेशावर की खुफिया होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, जहां आपको मोबाइल एक्सेसरीज का एक समंदर मिलेगा। और यहाँ के रेट्स इंशाल्लाह ऐसे मिलेंगे कि आपको चाइना में भी ये रेट नहीं मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी। इसमें हम जितने आइटम्स बताएंगे उन सब की प्राइसेस इस वीडियो में मौजूद होगी। तो चलें अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज करें। अगर आप भी अपने कारोबार की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0321915940 पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आप अपना नाम बताएं। अब्दुल वली। वली भाई, शॉप एड्रेस क्या है आपका? ये मेन अशरफ रोड पे है, सिटी सेंटर बेसमेंट में है, शॉप नंबर 22। ठीक है जी। और ये पेशावर में जनाब मलक साद शहीद फ्लाईओवर के बिल्कुल करीब है ये। और अशरफ रोड जिस तरह के भाई ने बताया। और बेसमेंट में ये शॉप है भाई की। और व्हाट्सएप नंबर क्या है भाई? 0326 95 90 90। ठीक है जी। यहाँ आप देखें माशाल्लाह वली भाई के पास जो है तो आपको मोबाइल का हर किस्म का सामान जो है तो होलसेल रेट में मिलेगा। तो इब्तदा करते हैं और वली भाई से पूछते हैं कि आज इब्तदा हम कौन से आइटम से करते हैं। तो वली भाई थोड़ी सी डिटेल दें, आज इब्तदा हम कौन से आइटम से करें? आजकल नया काम शुरू कर रहे हैं जो भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा हम सस्ते आइटम से शुरू करते हैं ताकि उस थोड़ा सा गाइड हो जाए कि इसमें इसका प्रॉफिट है या नहीं है। तो इसमें हम अपने भाइयों को थोड़ा सा ये गोल्डन, ये वाला जो इसका वो है ना, निप, इससे सिम निकालते हैं जी जी जी, मोबाइल से। बिल्कुल हाँ। तो ये तकरीबन 150 रुपए में ये एक बंडल, इसमें 500 दाने आते हैं। अच्छा, 500 दाने? तकरीबन 1 रुपए के 3 दाने या मैक्सिमम इस तरह के आते हैं। अच्छा। और ये आगे से तकरीबन 20 रुपए या 20 रुपए में आराम से बिकते हैं। इसमें से। आम सिल्वर लोकल भी होते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत है, ये टूटता मूटता भी नहीं है जी। हिलता नहीं है, बहुत जबरदस्त किस्म की है। ठीक है। तो ये आम नॉर्मल आइटम से हम शुरू करते हैं। इसी तरह अगर अपने भाइयों को दिखा दे तो आजकल जो केबलें हैं लोग वो ज्यादातर, हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी केबल अपने भाई को दिखाए सारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सारों में 4 वायर होंगी, 2 वायर वाले नहीं होंगी। अच्छा। सब के सब जो इसमें सबसे सस्ते वाले हैं वो ये वाला मॉडल है। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में देंगे। सही है। इसमें 4 वायर है जी। इसमें मल्टी कलर्स भी हैं। अच्छा। ये भी बेहतरीन किस्म की केबल है। इसी तरह इससे अगर 4 वायर से क्या मुराद है वली? इसमें 2 चार्जिंग के लिए है और 2 डेटा चार्जिंग फर्स्ट ऑप्शन सबको शो करते हैं जी। तो इसकी चार्जिंग क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब बिल्कुल कमजोर नहीं है। अच्छा वली भाई, ये बताएं कि आपने इसकी प्राइस क्या बताई? 40 रुपए। और मार्केट में ये कितने में? तकरीबन 100 से लेकर 150 तक आराम से बिकती है। आराम से बिकती जी जी। 40 रुपए में खरीदें दोस्तों और 100-150 में आराम से फरोख्त। फिर इसी तरह ये हमारे पास नॉर्मल में आए हुए हैं, लेकिन मैं इस सब भाइयों को ये गारंटी देता हूँ, अगर आप 200 नहीं 500 का केबल ले लो, इसके साथ लगा दो, इंशाल्लाह सेम चार्जिंग करेगा या उससे अच्छा करेगा। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए में देंगे। 60 रुपए में देंगे, लेकिन इंशाल्लाह कम 200-300 रुपए वाले से बेहतर करेगा। और वली भाई ये कितने में फरोख्त होती है मार्केट? ये तकरीबन 200 में आराम से बिकती है। 200 में? जी जी। मतलब 60 में खरीदें और 200 में फरोख्त। इसी तरह मुदस्सिर भाई, अगर आप अपने भाइयों को दिखा दे तो ये सारे इसमें पड़ी हुई है सारे केबल, अगर एक एक हम दिखाए तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो मेन आइटम है वो दिखाएंगे। इसी तरह इसमें एक हमारे पास एक केबल आया हुआ है 120 वाट का है। ये इसमें देख के लाइट भी शो कर रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं। इसमें टाइप सी और सैमसंग हमारे पास दोनों मौजूद है। ये अगर किसी भाइयों को क्वांटिटी में चाहिए सिर्फ 120 में मिलेगा। इंशाल्लाह 300-400 रुपए केबल वाले के मुकाबले में लगा दो, इंशाल्लाह उससे अच्छा काम करेगा। इसी तरह बहुत बेहतरीन किस्म की केबलें आई हुई है। इसमें मैं अगर आपको दिखा दूं, ये 240 वाट में आया हुआ है। अच्छा। अपने भाई को दिखा दूं। ठीक है। 240 वाट इसमें टाइप सी भी है। अच्छा। और सैमसंग दोनों है। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में देंगे। ये भी मार्केट में काफी बड़ी रेट पे बिकते हैं। इसी तरह हम 3-in-1 केबल में अगर अपने भाई को दिखा दे, 3-in-1 में हमारे पास बहुत किस्म की आई हुई है। तो इसमें मैं अपने भाई को दिखाता हूँ। ये अगर आप अपने भाई को चेक कर ले, इसमें ये 100 वाट है। इससे पहले हमारे पास हाईफास ब्रांड में थे यही केबल, इसके ऊपर प्रिंट थे, वो 280 रुपए हमें आता था। ये अब अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में देंगे। 3-in-1 फास्ट ऑप्शन गारंटी के साथ। इसकी हेड्स आप देख लें जनाब, ये 3 हेड्स में ये देखें। और इसमें आप आईफोन भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो है तो आप टाइप सी से भी चार्जिंग कर सकते हैं।
اور یہ دوسری کس لیے V8 کے لیے؟ جی جی پرانے ورژن. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس میں بہت قسم کے ہیں لیکن 2-3 قسم کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسی طرح یہ بھی 3-in-1 میں ہے, کپڑے وائر میں ہے, بہت بہترین قسم کے کیبل ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 110 روپے میں دیں گے. 110 ایک سنگل کیبل سے بھی اچھا ریٹ ہے اور انشاءاللہ کم بھی زبردست. مارکیٹ میں کتنے کی یہ تقریباً 300 تک آسانی سے بکتا ہے. مطلب 110 میں اگر کوئی خریدتا ہے تو 300 میں آرام سے فرق. اسی طرح یہ کیبل جو ہے سر جی یہ جو ہے نا 3-in-1 کیبل ہے جی, اور یہ آل آپشن ہے. آل آپشن کا مطلب ہے کہ سب موبائل کا سب آپشن انشاءاللہ شو کرے گا. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 250 روپے میں دیں گے ویڈیو کے تسلسل سے. اس کا اپنا ہول سیل ریٹ جو ہے وہ 400 روپے سے اوپر ہے. زبردست. اچھا جناب, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گٹکوں میں بھی ایک زبردست قسم کی ویرائٹی ولی بھائی کے پاس موجود ہے. ہر قسم کا گٹکا جو ہے آپ کو یہاں سے ملے گا. تو تھوڑی سی ڈیٹیل لیتے ہیں. جی ولی بھائی بتائیں ہمیں کون کون سے گٹکے آج بتائیں. جی یہ ہم اپنے بھائیوں کو دکھائیں گے. آج کل جو ٹرینڈ پہ ہے یہ اس میں مختلف قسم کی آئی ہوئی ہے, لیکن اس میں جو سب سے سستا ریٹ والا ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 120 روپے میں دیں گے. 120 روپے. جی جی. اسی طرح یہ بھی 120 روپے میں ہم دیں گے, لیکن یہ میں بھائی کو بتاتا چلوں کہ یہ بغیر فرسٹ آپشن ہے. جی, لوگ اوریجنل پہ بیچتے ہیں لیکن نارمل کوالٹی میں ہے. اس میں جو اوریجنل ہے جو 100% جینون ہے وہ یہ بہترین قسم کی اڈاپٹر ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 320 روپے میں دیں گے. اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے لیکن تقریباً اس میں 15-20 قسم کے ایک ہی ریٹ میں اپنے بھائی کو دے دوں گا. ریٹ سب کا سیم ہوگا لیکن چیز ایک دوسرے سے بہترین ہوگا. اس میں MI برانڈ کا ہوگا, ویوو برانڈ کا ہوگا, جتنے بھی برانڈ ہیں سارے برانڈ کا مل جائے گا. انشاءاللہ سارے آپشن شو کرے گا. جو اس میں سب سے بیسٹ کوالٹی ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 450 روپے میں دیں گے, لیکن انشاءاللہ ہر قسم آپشن بھی دے گا اور 1 منٹ میں 1% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ کرے گا, جو بہترین قسم کے ہے. اسی طرح اگر کسی بھائیوں کو اسی طرح میں چاہیے, اس میں اب اگر آپ دیکھ لیں اس میں PD آپشن بھی ہے اور USB آپشن بھی ہے. یہ بھی ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 400 روپے میں دیں گے. یہ نارمل کوالٹی میں ہے. اس میں اگر کسی بھائیوں کو اوریجنل چاہیے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے 600 روپے میں. یہ بالکل جینوین ہے. اس میں مختلف قسم کی ہمارے پاس پڑی ہوئی. اسی طرح ہمارے پاس ایک یہ ہے مدثر بھائی, اس میں یہ ایک بندے یہاں پہ آیا تھا مارکیٹ میں 2500 کا اڈاپٹر لیا تھا تو انہوں نے لیپ ٹاپ چارج نہیں ہے, اس پہ ہم نے گارنٹی دی اور لیپ ٹاپ بھی اس کو چارج کیا. لیپ ٹاپ بھی لیپ ٹاپ کی 120 واٹ ہے, گن کمپنی کا ہے, بہترین قسم کی ہے. یہ 1200 روپے میں بھائیوں کو ملے گا. لیپ ٹاپ سمیت موبائلوں کو بھی چارج کرے گا. بہت اعلیٰ. اسی طرح اگر کسی بھائیوں کو 100% جینوین چاہیے, اس کی ابھی میں یہ گارنٹی دیتا ہوں سب بھائیوں کی, یہ جو سیٹ کے ساتھ اپناتے ہیں سیم بالکل 100% جینوین ہوگا. یہ 100% اوریجنل ہے اور یہ 99% اوریجنل ہے. کام دونوں کا ایک ہی ہوگا لیکن اس کو آپ سیٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہو, کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا. انشاءاللہ بالکل 100% جینوین ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 1300 روپے میں دیں گے, اور جو 99% جینوین یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 900 روپے میں دیں گے. لیکن جو سیٹ کے ساتھ اپناتے 1 منٹ میں 2-3% گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ کرے گا. ٹھیک ہے علی بھائی, پچھلی ویڈیو میں بھی ہم لوگوں نے لاٹ والے چارجر بتائے تھے اور لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس چارجر آئے ہیں لاٹ میں مزید؟ جی بالکل آئی ہوئی ہیں. یہ مدثر بھائی اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دیں, یہ وہ چارجر ہے جو 1-2 دانے رہ گئے. یہی چارجر ہمارے پاس ڈبوں میں 550 روپے کی ہے. یہی چارجر ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 300 روپے میں دیں گے, گارنٹی کے ساتھ 1 منٹ میں 1% کرے گا انشاءاللہ. اس میں اگر کسی بھائیوں کو نارمل والا چارجر چاہیے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ایک USB والا آتا ہے, وہ 150 روپے تک میکسیمم ہے. اس میں اگر آپ اپنے بھائی کو یہاں پہ دکھا دیں تو یہ اس میں سارے ورائٹی پڑی ہوئی ہے. وہ جو 1-2 پیس رہ گئی ہیں وہ یہ نیا چارجر ہے, لیکن ہم اس کو لاٹ میں اس لیے بیچتے 1-2 دانے رہ گئی تو اس کو ہم آدھے ریٹ پہ بیچتے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے اس میں اگر آپ اپنے بھائیوں کو دکھا دیں تو یہ 4 ایمپیئر چارجر ہے V8 سمپل میں. آج کل اس موبائل کا بہت ایشو آ رہا ہے, چارج نہیں ہوتا ہے. یہ 4 ایمپیئر چارج ہے. اس میں تقریباً 3 میٹر سے لے کر 4 میٹر تک وائر ہے. 1 منٹ میں 1% گارنٹی کے ساتھ کرے گا. صرف اور صرف اپنے بھائیوں کو 500 روپے میں دیں گے. لیکن چارجر اس طرح ہے کہ اگر آپ 1000 روپے کے میں لے لیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا پرفارمنس اچھا ہوگا. اسی طرح اگر کسی بھائیوں کو 2 اور 3 ایمپیئر چارجر چاہیے تو یہ مارکیٹ میں سب کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. یہ ہول سیل میں جو ہے نا 380-400 روپے میں بکتی ہے, لیکن ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 250 روپے میں دیں گے. 250. جی مطلب ہول سیل میں بھی جو بک رہے ہیں اس سے بھی آپ سستے دے رہے ہیں. 380 روپے ریٹ مارکیٹ کا چل رہا ہے, ہم 250 روپے میں اپنے بھائیوں کو دیں گے. اسی طرح پچھلی ویڈیو بھی میں ہم نے یہ چارجر اپنے بھائیوں کو دکھایا تھا. یہ AU والا چارجر ہے. یہ سارا ہمارے پاس موجود ہے, کافی سٹاک موجود ہے ہمارے پاس. یہ AU چارجر ہے. اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دیں, یہ جاپان برانڈ کا ہوگا. تقریباً 90% آپشن شو کرتے ہیں اور یہ لائف ٹائم ہے. میں گھر میں بھی یوز کر رہا ہوں, یہاں پہ بھی یوز کر رہا ہوں. خراب بالکل نہیں ہوتا ہے اور ہر قسم موبائل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ چارج کرے گا.
یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 500 روپے میں دیں گے. اس کے مقابلے میں جتنے بھی چارجر ہے 2000 سے لے کر 2500 تک انشاءاللہ یہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا, اور یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 500 روپے میں دیں گے. علی بھائی گرمیاں آ رہی ہیں تو اکثر لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ ان کی موبائل میں جو ہے تو بیٹریاں سوج جاتی ہیں, تو آپ کے پاس بیٹریاں بھی موجود ہیں اور ان کی اقسام بھی بتائیں, اور کون کون سی موبائل میں جو ہے تو وہ بیٹری یوز ہو سکتی ہے, ذرا ہمیں ڈیٹیل. یہ جتنے بھی پرانے موبائل ہے نوکیا موبائل اور جو آج کل نئے آ رہے ہیں تقریباً زیادہ میں یہی بیٹری لگ رہے ہیں, نوکیا 4C 5C. اچھا ویسے اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دیں, یہ تو جینوان ہے, اس میں آپ کو کاپی بھی دکھاتا ہوں, یہ میں اپنے بھائی کو دکھا دوں. ویسے شکل سب کا ایک ہوتا ہے, یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 70 روپے میں دیں گے. یہ نام کا اوریجنل ہے, ویسے نارمل کاپی بیٹری ہے. اچھا اس میں اگر دکھاوے والے بیٹری اگر اپنے بھائی کو دکھا دے تو اس پہ لکھا ہے اوریجنل اسٹار, صحیح ہے جی. یہ سارے نام کا اوریجنل کا ہے. اگر کسی بھائی نے بھی کہاں سے بھی بیٹری لینی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا یہ سمجھاتا ہوں, یہ سیٹ کا اپنا بیٹری 100% جینوین. یہ اگر آپ نزدیک کر لیں اپنے بھائی اچھا میں ذرا قریب سے تو بتا یہ اس کو جو ٹھنڈا اور گرم ہے اس کو آپ ساتھ لگا دے تو کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا. اس میں اگر لو کی بیٹری کو اس طرح کر لے تو وہ جل جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ ہمارا اپنا بیٹری ہے 100% جینوین ڈبل اے سی. جس کے ساتھ بھی بیٹری ہوتے ہیں بس سب لوگ ڈبل اے سی پہ بیچتے ہیں. یہ 100% جینوین کی گارنٹی ہوگی. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 250 روپے میں دیں گے. جو بیٹری ہمیں 380 روپے کا مل رہا ہے انشاءاللہ اس سے 1000 گنا بہتر یہ اچھا کام کرے گا. اچھا دوستو, آپ کو ولی بھائی نے ابھی جو بات سمجھائی ہے, یہ دیکھیں اوریجنل اور کاپی کا فرق آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ جو انہوں نے یہ دو پورٹس اس کی بتائی ہیں, اس پہ اگر آپ یہ وائر لگائیں گے تو اگر ایک کاپی ٹھنڈا ہے ہوگی, اور ایک گرم ہے. جی ایک ٹھنڈی ہے اور ایک گرم ہے, تو اسے اگر آپ ٹچ کریں گے تو اگر اوریجنل ہوگی تو وہ نہیں جلے گی, ایسے ہی, اور اگر کاپی ہوگی تو وہ جل جائے گی. جی. اسی طرح اگر کسی بھائیوں کو جو آج کل نئے موبائل آ رہے ہیں آئیٹل ایٹاچی وغیرہ وغیرہ جو موبائل میں ایرر چارجنگ دے رہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بالکل جینوین بیٹری موجود ہے. وہ بھی ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 250 میں لیں گے. یہ تقریباً مارکیٹ میں 400 سے لے کر 450 تک آسانی سے بکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, یہ دیکھیں منی فین آئے ہوئے ہیں, یہ ہینڈل منی ہینڈل فین ہے. یہ دیکھیں اس کی کولنگ دیکھیں جناب, یہ اتنا سا یہ ولی بھائی کے ہاتھ میں دیکھیں, یہ انتہائی چھوٹا سا ہے لیکن اس کی کولنگ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے اور پریشر بھی ہوا کا اس کا اچھا ہے. اچھا ولی بھائی بتائیں. مدثر بھائی یہ بھی بہترین قسم کی ہے, اور یہ بھی یہ ہم اپنے بھائی کو صرف اور صرف 450 روپے میں دیں گے. جی, اور یہ 550 میں دیں تھوڑا گے. سا موڑیں ادھر کیمرے. جی یہ دکھائے تو اس کی یہ تو ہے چھوٹی لیکن ہوا اس کی بہت زبردست ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح یہ بھی بہترین قسم کی ہے. اس کے اندر اپنا سل لگا ہوا ہے, تقریباً 1 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹہ یہ نکالتے ہیں آرام سے. چارجنگ اس کا بھی اچھا ہے اور ہوا بھی اس کی بہت زبردست ہے. مطلب چارجیبل ہے نا؟ چارجیبل ہے, ہاں دونوں. اس کے اندر اوریجنل سل لگا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. نیکسٹ بتا رہے ہیں. جی مدثر بھائی, بہت لوگ نے ڈیمانڈ بھی کی تھی. یہ پچھلی دفعہ ہمارے پاس ختم ہے, ابھی کافی اسٹاک آئے ہوئے. اگر آپ نے بھائیوں کو اوپر دکھا رہے تقریباً اس میں ہمارے پاس 10-12 ڈیزائن موجود ہیں. یہ وائرلیس بھی ہے, اور یہ اگر آپ اپنے بھائی کو یہاں پہ دکھا دیں ڈسپلے میں تو اس میں یہ سارے آپشن موجود ہیں. دیکھیں یہ اس میں جتنے بھی موبائل کا آپشن ہے سارے اس میں موجود ہے. وائرلیس چارجنگ میں ہے, اس کے ساتھ 7 اسٹرپ ہوتے ہیں. یہ اس کا اپنا وائرلیس چارجنگ ہوتی ہے, اور اس کا نوٹ سے بہترین قسم کی ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 1200 روپے میں دیں گے, اور اس میں ہمارے پاس کافی ڈیزائن موجود ہے. اچھا, اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی میچ کر سکتے ہیں, اور پورا ہفتہ جو ہے آپ ڈفرنٹ کلرز جو ہیں تو یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اسٹرپس جو ہیں یہ ڈفرنٹ کلرز میں, اور پورے ہفتے کے لیے ہر کلر جو ہے تو ڈفرنٹ. اور سارے کا ریٹ ایک ہی ہے. اچھا, کیا ریٹ ملے گا؟ صرف 1200 روپے میں انشاءاللہ. 1200 روپے میں. اور اوپر جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ولی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے آپ کو جو ہے تو ایک ہی ریٹ میں ملیں گے, صرف اور صرف 1200 روپے میں. اور ولی بھائی فروخت کتنے میں ہوگا اگر یہ تقریباً عام مارکیٹ سب بھائیوں کو پتہ ہے, تقریباً 1800 سے لے کر 2000 تک یہ آسانی سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا مدثر بھائی, اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دیں, ایپل کا چارجر سے میں شروع کر دوں گا. یہ 35 واٹ میں ہے, بہترین قسم کی ہے, نارمل کوالٹی میں جو ہے نا. اچھا, یہ بھی اچھی طرح کام کر رہا ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 750 روپے میں دیں گے. یہ باہر سے آپ کو اوریجنل میں 35 واٹ میں تقریباً 2000 سے لے کر 2500 تک بالکل کم نہیں ملے گا. یہی چیز یہ اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دیں, یہ 35 واٹ میں ہے, بہترین قسم کی ہے. یہ 16 پرو میکس کے لیے اس کے لیے بنا ہوا. یہ اس کا کیبل تقریباً مارکیٹ میں 1500-1600 روپے کا بک رہا ہے. یہ سارا ہم اپنے بھائیوں کو کمپلیٹ چارجر 750 روپے میں دیں گے. 750. جی بالکل 750. ٹھیک ہو گیا. اس میں بہت ورائٹی پڑی ہوئی ہے, لیکن میں سمپل سے بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بڑی ہو رہی تو اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ابھی یو کے برانڈ میں ہمارے پاس موجود ہے. اس سے پہلے یہ ہم نے کئی بھائیوں کو دی ہوئی ہے. اس کی 100% جینوین کی وارنٹی ہے. جس طرح وارنٹی گاہک لیتے ہیں اس طرح اسی طرح وارنٹی ہم لیں گے.
اگر گاہک کی ذمہ کی کام کر رہے تو اس کی ہوگی, نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری ہوگی. یہ بالکل جینون ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 2300 روپے میں کمپلیٹ چارجر دیں گے. آپ باہر سے 7-8 ہزار روپے کے بھی لے لیں, انشاءاللہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا. بالکل بہترین قسم کی چارجر ہے. اس میں ہمارا پاس آئی فون ایکس میکس سے لے کر 17 پرو میکس تک چارجر موجود ہے. بہترین قسم کی چارجر ہے, ہر قسم کی وارنٹی گارنٹی اس کی ہے. 2300 روپے میں. جی. اسی طرح اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا رہے, یہ آج کل جو ٹرینڈ پہ ہے, نیٹ پہ چل رہے NFC والی ایشو 100% جینون موبائل لگ رہا کا, تو وہ NFC کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتی ہے. یہ ایپل کمپنی سے اپروول ہے, اس کو دینا رکھ لے. اسی طرح امجد بھائی, مدثر بھائی, ہمارے پاس یہ جو NFC والے اڈاپٹر ہے ہمارے اپنا نام کے اوریجنل. اچھا صحیح ہے. یہ اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دے تو یہ اس میں NFC ہے, یہ ایپل سے اپروول ہے. آپ اگر اپنے بھائیوں کو دکھا دے تو اس میں یہ ایک منٹ, یہ NFC یہاں سے آن کر لو. اس کا جو ایپل اسٹور ہے اس میں یہ سارے ڈیٹیل اس کا موجود ہے. اس کی بالکل 100% جینون کی گارنٹی ہوگی. یہ بھی ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 2300 روپے میں دیں گے. ہیلتھ کی گارنٹی ہوگی, 1 منٹ میں 2-3% کرے گا. اور اس کے ساتھ اگر کسی بھائیوں کو 100% جینون کیبل چاہیے 27 واٹ میں, تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ہمارے پاس جو 150 روپے سے کیبل شروع ہوتے ہیں, لیکن یہ 750 روپے کی کیبل ہے. لیکن یہ بھی گارنٹی اس کی بھی ہوگی کہ اس کو آپ کمزور شو پہ لگا دے تو بھی انشاءاللہ منٹ میں پرسنٹ کرے گا. اس کی جو جینون اپنا ریٹ ہے اس کا 1600 روپے, یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 700 روپے میں دیں گے. اچھا مدثر بھائی, اسی طرح ہمارے پاس آئی فون میں کافی ورائٹی میں پڑی ہوئی ہے. اس میں اگر کسی بھائیوں کو نارمل چارجر چاہیے, اس پہ بھی اپنا سل لگا ہوا ہے. یہ بھی لوگ اوریجنل پہ بیچتے ہیں. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف اور صرف 800 روپے میں دیں گے. یہ بھی تقریباً مارکیٹ میں 2000 سے لے کر 2500 تک آسانی سے بکتا ہے. اسی میں ہمارے پاس کافی ورائٹی پڑی ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے بھائی کو دکھا دیں تو اس میں ہمارے پاس 25 واٹ کا جو ایڈاپٹر ہے, یہ سپر فاسٹ تو شو کرے گا, لیکن جو ویو کا آپشن ہے فلیش آپشن, وہ بھی کنٹینیو رکھے گا. بالکل 100% جینون کی گارنٹی ہوگی. اس میں جو اوریجنل ہے یہ ہم اپنے بھائیوں کو 600 روپے میں دیں گے, اور اس میں جو 45 واٹ کا اوریجنل ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کو 900 روپے. اور اس میں اگر آپ کو نارمل چاہیے تو نارمل آپ کو 320 روپے میں ملے گا, اور جو 45 واٹ میں نارمل ہے تو وہ آپ کو ملے گا 550 روپے میں. اسی طرح اگر میں اپنے بھائیوں کو دکھا دوں, پچھلی دفعہ بھی ہم نے بھائیوں کو دکھایا تھا, یہ اگر اپنے بھائی کو دکھا دیں, یہ سیمسنگ نہیں لکھا ہے, سیمسنگ لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر کافی ابھی حکومت کی ڈیوٹی آ رہی ہے, تو اسی وجہ سے یہ لوگ اس کے اوپر نام نہیں لکھ رہے ہیں. اس میں اگر آپ اپنے بھائی کو دکھائیں, یہ سیمسنگ نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اسی طرح اس شاپر پہ اس کا ڈیٹیل ہے, یہ امارات کے لیے بنا ہوا ہے, دبئی کے لیے. فل اوریجنل ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ آئی می لگا ہوا ہے, سیل بھی لگا ہوا ہے. فل اوریجنل کی گارنٹی ہوگی 100% جینون کی. اس میں مارکیٹ کا ریٹ جو ہے 2500 سے لے کر 3000 ہے, لیکن یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف 1400 روپے میں دیں گے, لیکن ساتھ میں 100% جینون کی گارنٹی دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جس بھائیوں کو جس کمپنی کی بھی چارجر چاہیے, ون پلس سے لے کر گوگل پکسل سے لے کر آئی فون جتنے بھی موبائل ہیں, سب موبائلوں کے جو سیٹ کے ساتھ اپنے اڈاپٹر آتے ہیں وہ سب ہمارے پاس انشاءاللہ مل جائے, انتہائی مناسب ریٹ پہ انشاءاللہ ہم دیں گے اس کو. جناب یہاں ولی بھائی کے پاس پاور بینک میں بھی ایک وسیع رینج موجود ہے, اور ان میں سے چند ایک آپ کو بتاتے ہیں. آپ دیکھیں گے ابھی کون کون سے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو علی بھائی تھوڑی سی ڈیٹیل لیں جو پاور بینک آپ کے پاس. ہم اپنے بھائیوں کو تھوڑا وضاحت کے لیے پہلے نارمل پاور بینک دکھائیں گے, کیونکہ آج کل جو بھی بھائی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار باہر سستے ہیں, یا مطلب اس کو تو پتہ نہیں ہوتے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے 3 USB ہے, اس کے اندر لائٹ بھی ہے, اس کے اندر 20000 mAh لکھا ہوا ہے, لیکن ریئل میں یہ ہوگا 5-6000 mAh سے اوپر نہیں ہے. اچھا. یہ ہم اپنے بھائیوں کو 650 روپے میں دیں گے. بھائی یہ آرام سے 1500 سے لے کر 2000 تک بکتی ہیں. بالکل یہ نارمل میں. اسی طرح اگر نارمل کوالٹی میں کوئی بھائی کو, یہ 20000 100% جینون کی گارنٹی ہوگی. لیکن لو کوالٹی میں ہے, ایلیک برانڈ لوگ اچھے اوریجنل پہ بیچ رہے ہیں, لیکن اوریجنل نہیں ہے. یہ ہم اپنے بھائیوں کو صرف 1500 روپے میں دیں گے. 1500 ہے 20000 پورا, لیکن بغیر فسٹ آپشن ہے اور نارمل کوالٹی میں ہے. اسی طرح اگر کسی بھائیوں کو 20000 میں چاہیے تو 20000 mAh میں ہمارے پاس کافی ورائٹی میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ ریئل 20000 mAh بالکل 100% جینون کی گارنٹی ہوگی. اور چیز بھی زبردست ہوگا اور اس کی گارنٹی بھی ہوگی. یہ ہم اپنے بھائیوں کو جو ہے نا 20000 ریئل mAh اپنے بھائیوں کو دیں گے 2400 روپے میں. فاسٹ آپشن سب کچھ شو کرے گا. جو عام کمپنی والی ہے یہ تقریباً آسانی سے اس کو جو ہے نا 3000 سے لے کر 3500 تک بیچتے ہیں. اسی طرح یہ بھی میں اپنے بھائی کو دکھا دوں تو یہ بہت ٹرینڈ پہ ہے, لوگوں نے بہت پسند کی ہے. تو یہ 20000 ایگزیکٹ mAh ہے. اس کے اندر اپنے کیبل بھی اور کیبل بھی اس میں لگتے ہیں. 2700 روپے کی ہے, لیکن آپ اگر 5000 روپے کا لے لے تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اس سے انشاءاللہ اچھا کام کرے گا. اسی طرح اگر ہم اپنے بھائیوں کو نیا میں فرسٹ آپشن میں یہ 10000 والا mAh دکھائے
1500 रुपए को मिलेगा भाइयों को, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और फ्रेश स्टॉक में भी है। इसी तरह हमारे पास दूसरे कंपनी में पड़ी हुई है, तकरीबन 3000 से ऊपर है, 10,000 में जो फर्स्ट ऑप्शन वाले हैं वो 3000 से ऊपर है। ये हम अपने पहियों को 1500 रुपए में देंगे, बाहर वाली स्टॉक ये फ्रेश भी है और फर्स्ट ऑप्शन भी शो करेगा। इसी तरह दूसरे पावर बैंक एक हमारे पास आया हुआ ये जो ठंडे इलाके हैं, विंटर वाले, सर्दियों वाले इलाके, तो इसमें गर्म वाले ऑप्शन भी है। इसको अगर आप इस दफा यहाँ बटन प्रेस कर ले तो इसके जो लाइट है ये ऑन हो गया। आप थोड़ा सा अब इसको अगर आप हाथ लगा रहे तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा ये गर्म हो गया। ये गर्म होता है। ये सर्दी वाली लोग जो है वह आपके लिए है, बहुत बेहतरीन किस्म की है, अमेरिकन पावर बैंक है, 100% जेन्युइन की इसकी भी गारंटी होगी। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए में देंगे। ये बाहर आप पता कर लो 3000 से लेकर 3500 से आराम से बिकती है। मतलब पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है और ठंडी जगह है वहाँ पे इसके संग ये अपने नोट्स है, इसके साथ ये अपना वो है कलर भी इसमें मल्टी है, जिस तरह इसकी कलर होती है उसी तरह इसके बटवा भी होगा। ठीक है। अच्छा जनाब, 20,000 mAh में पावर बैंक्स आपको बता रहे हैं। ये देखें 20,000 mAh, 30,000 mAh, यहाँ देखें 50,000 mAh और यहाँ तक कि ये 90,000 mAh में भी आपको मिलेंगे। तो वली भाई से डिटेल लेते हैं। जी वली भाई थोड़ी सी डिटेल हमें दें 20,000 mAh की। 20,000 में ये स्टॉक बहुत भाइयों ने पसंद की थी, तकरीबन 1.5 साल पहले हमने ये दिखाए थे, लोगों ने बहुत इसकी डिमांड की थी, ये हमारे पास खत्म हुई। तो उन भाइयों के लिए खुशखबरी है, बेहतरीन किस्म की पावर बैंक है, सिर्फ 2800 रुपए में हम देंगे। इसमें कुछ चीज की भी जरूरत नहीं है, इसमें सारे केबल भी मौजूद है। इस केबल को आप एडाप्टर में लगा दे तो ये खुद बखुद चार्ज होगा। यहाँ से टाइप सी और सैमसंग से भी चार्ज होगा, यहाँ से आउटपुट इनपुट लेते हैं आप, और 2 USB इसमें और भी लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है, बेहतरीन किस्म के है, सिर्फ 2800 रुपए में मिलेंगे। और बाकी जो हाईफास्ट की है, अगर आप अपने भाइयों को दिखा रहे, हाईफास्ट में हमारा पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हाईफास्ट की जितनी भी चीजें है तो हम अपने भाइयों को, सब भाइयों को जो है ना उसकी वारंटी देते हैं कि जो चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी उसकी हर किस्म इंशाल्लाह गारंटी आपको देंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको पावर बैंक बताता हूँ। ये 20,000 में ओरिजिनल पावर बैंक है, इसके अपने अंदर केबल भी है और दूसरे केबल भी इसमें आप लगा सकते हैं। ये 20,000 रियल इमेज है, ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में देंगे। इसमें अब अपने भाइयों को 30,000 जो 100% जेन्युइन है वो गारंटी वाली, इसके साथ अपने केबल भी है और केबल भी लगती है। ये हम अपने भाइयों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में देंगे। इसमें अगर हम अपने भाइयों को दिखा दे, ये 50,000 इमेज है लेकिन 50,000 की गारंटी होगी। 50,000 से एक इमेज कम होगा तो आपको फ्री में मिलेगा। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में देंगे। मार्केट में तकरीबन 8-9 हजार से आसानी से ये बिकती है। ये है 20,000 लेकिन इसके ऊपर लिखा है 60,000 इमेज। इसमें एक सीमेंट की बैटरी लगी हुई है, काफी वजन भी इसका भारी है। ये लोग 60,000 इमेज पे बेचते हैं लेकिन ये 60,000 इमेज नहीं है, असल में ये है 20,000 इमेज। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ 3,000 रुपए में देंगे। ये आम मार्केटों में 6-7 हजार रुपए में मिलते हैं। इसी तरह ये पावर बैंक जो है, जिस तरह इस पे 60,000 लिखा है 20 है, इसी तरह ये मार्केट में जो आए हुए 2 लाख और 2,20,000 इमेज इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 9 बैटरियां लगी हुई है 10,000 इमेज की। ये 90,000 100% जेन्युइन की गारंटी होगी। ये सारे मार्केट में पड़ा हुआ है। इसका जो अपना रेट है होलसेल पे रोक 13,500 रुपए पे बेचते हैं। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में देंगे इंशाल्लाह। इसकी मैं ये गारंटी देता हूँ, सारे पाकिस्तान को चैलेंज है, किसी भी ये रेट ये पैदा कर लो तो इंशाल्लाह फ्री मिलेगा आपको। लेकिन 100% जेन्युइन जो है 90,000 है और लोग इसको 1,80,000 से लेकर 2,20,000 इमेज तक पे बेचते हैं। और दोस्तों आप ये भी देखें, ये वली भाई की ईमानदारी है कि जो चीज जितनी mAh में है उतना ही बता रहे हैं। नॉर्मली जिस तरह वली भाई ने बताया कि अगर उस पे मतलब 20,000 mAh की है और 60,000 mAh का कह के लोग फरोख्त करते हैं और कीमत भी उसी तरह लेते हैं। तो यहाँ अगर 20,000 mAh है तो आपको पैसे भी 20,000 mAh के देने। ये अभी ट्रेंड पे है, अगर आप नेट पे चेक कर ले सब लोग इसको 2,80,000 mAh से कम नहीं बेचते, लेकिन असल में रियल में ये 90,000। जी ठीक है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि वली भाई के पास एक बहुत बड़ी रेंज जो है तो एयरबड्स की भी मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ कंपनियों के एयरबड्स जो हैं तो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो वली भाई से कहते हैं कुछ डिटेल हमें दे। वली भाई डिटेल बताएं कौन नॉर्मल ब्लूटूथ से शुरू करेंगे हम। ये M11 और M16 ब्लूटूथ है, आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। ये हम अपने भाई को 230 रुपए में देंगे। एक एक चीज की वजाहत नहीं देंगे, ये मार्केट में आसानी से 400-500 रुपए में बिकते हैं। इसमें आजकल जो ट्रेंड पे है ये वाला, सारे लोग सिर्फ डब्बे को देखते हैं। ये हम अपने भाइयों को 450 रुपए में देंगे। 450 से हमारे पास शुरू होता है मुदस्सिर भाई, और तकरीबन इसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है 350 तक हमारे पास ओरिजिनल में मौजूद है। ये तकरीबन
2-3 साल पुरानी माल है, लेकिन ये एप्पल की फुल 100% जेन्युइन होगी। आप 20-30 हजार रुपए का ब्लूटूथ ले लो और ये भी ले लो, इंशाल्लाह सेम क्वालिटी होगा। ये फुल ओरिजिनल की गारंटी है, एप्पल चार्जिंग है इसकी, फुल मैग्नेटिव है। जिस तरह वारंटी ये अगर अपने भाई को दिखा रहे तो यहाँ पे इसके ऊपर आईमी लिखा हुआ है, इसी तरह ये आईमी इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, बिल्कुल 100% जेन्युइन मैग्नेटिव है। ये हम अपने भाइयों को 2300, ये सबसे महंगी है। अगर मुझ कोई भाई, हमारे पास 4000 तक मौजूद है, लेकिन अगर कोई भाई हमें बोले कि सबसे बेस्ट जो चाहिए तो हमारी तरफ से ये है। अगर आप 5-6 हजार रुपए का भी ले ले तो इससे भी अच्छा काम करेगा। इसी में अपने भाइयों को दिखा दे ओरिजिनल वाले, ये हम अपने भाइयों को सिर्फ 1200 रुपए में देंगे। इसी तरह यही पाउच वाला ओरिजिनल क्वालिटी में हम अपने भाइयों को 1500 रुपए में देंगे। इसमें एक नया डिजाइन आया हुआ है स्क्रीन वाला, स्क्रीन वाले में बेहतरीन किस्म के है। ये मैं अपने भाइयों को एक दिखाता हूँ, ये थोड़ा आप इसकी डिस्प्ले चेक कर ले, बहुत बेहतरीन किस्म की है। इसकी साउंड भी बहुत हैवी है और मैग्नेट भी इसकी बहुत जबरदस्त है। ये आम जितने भी स्क्रीन वाले मार्केट में आम लोगों ने बनाए हुए और नाम के जो अपने है टेयरलिंक कंपनी वाली है, नाम के जितने भी स्क्रीन वाला आया हुआ है तकरीबन 3000 से ऊपर आता है। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपए में देंगे, लेकिन साउंड की गारंटी होगी, बेहतरीन आला किस्म की साउंड होगी। इसमें ये डिजाइन भी है और ये डिजाइन भी है। इसमें ये गेमिंग के लिए लोग यूज कर रहे हैं, ये भी बेहतरीन किस्म के। और दोस्तों दुकानदार हजरात अगर यहाँ से ये 1700 रुपए में खरीदते हैं तो आराम से ये 3000-3500 रुपए में आराम से ये फरोख्त होता है। जी जी। इसी तरह हमारे पास ये हाईफास में भी सारा स्टॉक मौजूद है। हाईफास की तो मैंने आपको बताया कि सब चीजों की गारंटी होगी भाइयों के लिए। ये इसकी 2300 फाइनल रेट है, लेकिन हम अपने भाइयों को सिर्फ 2150 में लगाएंगे। ठीक है। ये गेमिंग वाला है, 8 घंटे इसके जो कान वाले है ये इसकी टाइमिंग है सिर्फ। अच्छा। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपए में देंगे। और ये जो फुल ओरिजिनल है गेमिंग की और 24 आवर्स इसका टाइमिंग है, बेहतरीन किस्म की ब्लूटूथ है, इससे और बेहतरीन ब्लूटूथ इंशाल्लाह नहीं आएगा। ये हम अपने भाइयों को 4000 रुपए में देंगे। इसी तरह एचपी ब्रांड वाली जो है ये भी बाहर के लिए बना हुआ है, इसके साथ सब कुछ है, फुल ओरिजिनल है, तकरीबन 1 हफ्ते तक चार्ज भी करेगा। ये हम अपने भाइयों को 1750 रुपए में देंगे। इसी तरह अगर आप नेक बैंड पे आए तो ये हमारे पास वन प्लस में स्टॉक में आया हुआ है, ये 1300-1400 रुपए जो हमें आ रहा है, उससे बेहतरीन किस्म की साउंड 320 रुपए में अपने भाइयों को देंगे। लेकिन साउंड की गारंटी ये होगी, अगर आप 1000 रुपए की एंट्री ले ले और इस ब्लूटूथ के साथ लगा दे तो इंशाल्लाह उसका जो है ना इसका साउंड उससे अच्छा होगा। इसी तरह जिन भाइयों को वास चेंजर वाला चाहिए तो वो भी हमारे पास है, ये हाईफास ब्रांड में है, 1800 रुपए में है। इसी तरह ये ब्लूटूथ भी है, इसमें कार्ड भी लगता है, डिजिटल भी है और ये जर्मनी के लिए बना हुआ है। इसकी मैं ये गारंटी आपको देता हूँ कि ये जर्मनी के लिए होगा, नाम के नहीं होगा। फुल फोल्डेबल भी है, ये फुल फोल्डेबल है। इसमें आप कार्ड भी लगा सकते हो, डिजिटल डिस्प्ले भी है और इसमें वास चेंजर भी है। इसमें मासूम वाली आवाज भी है, लड़कियों वाली भी है, बड़ों वाले छोटों वाले सब साउंड इसमें मौजूद है। और इसकी जो प्लस पॉइंट है ये है, इसकी तकरीबन अप टाइम जो है 48 आवर है और स्टैंड बाई टाइम जो है इसकी 380 आवर है। अच्छा। मतलब इसको आप दो हफ्ते में भी बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये हमारे पास MP3 आया हुआ है। इसमें अगर किसी भाइयों को नॉर्मल रेट में अच्छी क्वालिटी वाली चीज चाहिए तो ये हम अपने भाइयों को सिर्फ 550 रुपए में देंगे। तो ये आसानी से मार्केट में आप 1000 से लेकर 1200 की आप बेच सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड, USB, ब्लूटूथ सब कुछ है। इसी तरह इसमें ये वाटरप्रूफ वाला डिजाइन आया हुआ है, ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 650 रुपए में देंगे। ये मार्केट में 1500-1600 रुपए में आराम से बिकते हैं। ये यहाँ पे लोग पानी डाल देते हैं, ये इसका ऊपर सिस्टम है, बेहतरीन किस्म की है। ये भी बेहतरीन किस्म होता है। और दूसरी जो सबसे बेस्ट वाली, ये इससे पहले भी हमने दिखाया हुआ है, इसका ऊपर सिस्टम जो है बहुत आला है। ये आम जो जिसके ऊपर कंपनियों ने नाम लिखा हुआ है तो ये तकरीबन 2000 से लेकर 2500 तक इसको बेचते हैं लोग। इसको आप अगर बेस अपने भाइयों को दिखा दे, इसमें ये सारे डिजाइन हमारे पास पड़े हुए हैं। बहुत जबरदस्त किस्म की साउंड है, बुफर साउंड है इसकी। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ 1200 रुपए में देंगे, लेकिन साउंड इसकी बहुत जबरदस्त है। और वली भाई अगर ये 1200 में कोई दुकानदार खरीदता है तो आगे कितने में फरोख्त कर सकता है? ये जो इसके ऊपर अगर कंपनी वाले भी स्टैंप लगा दे तो ये होलसेल में भी 2000 से लेकर 2200 तक आसानी से बिकता है होलसेल में। ठीक है। अच्छा वली भाई, ये क्या? ये हमारे पास एक हेडफोन है P47 के नाम से। इसमें मेमोरी कार्ड भी लगता है, ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट होता है और एक्स के साथ भी कनेक्ट होता है। अच्छा। P47 जो आम मार्केट में 1000-1200 रुपए में मिल रहे हैं, ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में देंगे। 550? जी जी। इसी तरह ये P9 वाला हेडफोन भी जो मार्केट में महंगे से महंगे मिल रहे हैं, ये P9 वाला हेडफोन है, ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए में देंगे।
काफी वाफिर मकदार में हमारे पास मौजूद है। जो भाई को भी चाहिए तो इंशाल्लाह उसको मिलेगा। ये देखें जनाब, यहाँ आपको वैरायटी मिलेगी काफी बड़ी तादाद में, जितनी क्वांटिटी चाहिए हो इंशाल्लाह आपको यहाँ से मिलेगा। इसी तरह ये हाईफास ब्रांड में भी हमारे पास गेमिंग के लिए बेहतरीन किस्म की है, बिल्कुल 100% जेन्युइन है। ये हम अपने भाइयों को 3400 रुपए में देंगे। इसी तरह ये भी गेमिंग वाला और ब्लूटूथ वाला भी है, हम अपने भाइयों को 2500 रुपए में देंगे। ठीक है। और इसमें जो ये एक स्टॉक हमारे पास आए हुए हैं, ये अगर जो लोग गेमिंग कर रहे हैं तो उसको पता होता है ये गेमिंग के लिए स्पेशल बना हुआ है, लेकिन ये यूरोप ब्रांड वाले स्टॉक है, यहाँ के लिए नहीं बना हुआ। ये देख लें जनाब, ये ऊपर कंपनी का नाम भी देख लें और आप इसको सर्च कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, और यहाँ से आपको हैरान कुन प्राइस अभी इंशाल्लाह हम बताएंगे। ये बिल्कुल जेन्युइन है जी। और इसके साथ ये अपना माइक है, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम है और बिल्कुल ये बेंगल कंपनी की है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म की है। ये हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2250 रुपए में देंगे। इसका होलसेल रेट भी 4000 से ऊपर है, लेकिन वीडियो के तसल्सल से हम अपने भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2250 में देंगे। ठीक है जी। और आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन, जब आप सर्च करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसके रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा दोस्तों, अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दुकानदार हजरात और रिसेलर्स जो हैं तो इस वीडियो से खुसूसी फायदा उठा सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। इससे जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो से फायदा पहुंचे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।